لما عنتي بقدسناهم قدسوا زبلا استي بزح نقدس لو ارستي بقدسناهم قدسوا تملكت دما كاب قالات قدامي ملختي باولوس نابتسنون كي معرف 4 كاب 5 كسع 7 تستوسد ملختي تملكت انت يزبل كمتم نعملاخ زي فلطو احزاب بفتوة سقا ايتم روحو كمتم نعملاخ زي فلطو سبات بفتوة سقا ايتم روحو كمتا قديمنا زنغرناكمن زسمعنا لكمن ناي زقولو نغرات زفدايحنا እግዚአብሔር بعلي أملاخ برغسات زيكونس بقدسنا كنبريو صويعنا يأتل مالتي أملاخ برغسات زيكونس بقدسنا كنبريو صويعنا يأتل كبرين እግዚአብሔር أملاخ يخون إذا سنبت زيان نفسه كيف سنبتات ناي 4 صوم ويا عبيد صوم نبلو أسمات اللون حكي إذا سنبت زي أدما قدستي دباهيرات الصواع قدستي عبز حلفة زوردينا نيرنا حكي اتنعنا كدحن زمت سقويتنا مدحنا يسوع كريستوس زعبا فقرو زعبا تيبوز رخبنا مدحن نستنتنا له جزء نيرو لو مدما قدستي تباهيرا زلا زعبا زي ارست دماني اشتكن مهارينا كان فقد املاخ قدمنا بريستنا متاونا جن اونجل ماتيوس معرف شدشه ناي صوم جزء سلا زلنا كمي جينا خنصوم زلنا نزبل حتو او ملختي كبلنا له مالتي وانجل ماتيوس معرف شدشه كاب 10 شدشه ساعه 4 تايبل كتصومو كلهم اتون غبوزات صواموت مخانم بسبب انت خرايو قصوم يصملو يممو كم اتاتهم صملوات يتكونوا عصبهم كم زوسلو بحق لكم الله نسخاس كتصوم كلها صواماي مخانكا بتي ابحو زلو ابو خاد امبر بسبب انت خيت الرئه رئيس خاتلخه قصكاون تحصب اتبحو زري ابو خادما بغهدو كخيسكا يولنا ازي قويتنا ندحنا يسوع كريستوس بعلو استزاربو ملختي صواموت أكمل سبدينا كنمثل ندلي أو كلمة إجزابيهر عسبنا كابق سبدينا كنقبلو ندلي كابق إجزابيهر لومي بتن تصومينا نوسن مالتي سلازي قال إجزابيهر أمونغو صوم مس أملاخ زراخبنا دا أمبد مس لك سبات زراخبنا كريستيانا وسنا مغبار سلازي كونه إجزابيهر زقبلو إجزابيهر زخبرو لو صوم كنت صوم تراخينا قلتنا نحن يسوع كريستوس يمهرنا له إجزابيهر دا يخفل زلومبر سب أيكونن كفلت زلوي زلنا زلو سلازي كم زعينة صوم كنت صوم دما زابير دقفنا سلازي تخاليت سنبت ناي عبيد صوم قدستي تباهلا تتصوع قدستي تباهلا زلا دما إذا نصوم زلنا صوم يا مابو سلازي لومي مصابنا زي ترفه قدوس زخونه صوم እግዚአብሔር ዝخبرሉ صوم እግዚአብሔር ዝሕጎሰሉ صوم كم يجينا نخن صوم زلنا نزبلي مالتي اب تنبيت يوئيل معرف 1 قص 14 تايبل صوم قدسو أخيبا صوعو نعبيتن أبت هاجر نزمرو كلهم دما نبيت أملاخ أكبو نبي إجزابيهر كا تمهللو يبل صوم قدس سلدي صومنا إجزابيهر زخبرلو أكن إجزابيهر دما قدس انترا زي كويو إجزابيهر زي سمعو إجزابيهر زي كبرلو صومينا نصوم مالتي سلدي لومي كادزيا حزني أنو تلينا زلا ملختي ويكا قال إجزابيهر زخحكو حنا زلا ملختي إجزابيهر نصومنا كمزنا خلو فتحستو ناي كسعنا زي كونسي ويكا بمسبح ناي سغانا زي كونس نتمحبراوي منفساوي هيوتنا كما ياندو منفساون محبراوي هيوتنا كما ياندو حدا غزي ندانا غرينا كبدنا يصوم شرو يبلع خون من البات سبحناون من البات يقدل خون قل لومي منفساوي هيوتنا نغزابيهر زي مسي نغزابيهر زي خبر دراخينو صومنا ترجم كم زي ولي زغلص ألنا زلو ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ነዚ ነገር እዚ ክዝርዕ እንከሎ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 58 እስራኤላውያን ጸይሞም ከምቲ ንጾሙ ማለት እዩ ኣብቲ ግዜ ትስ ወረክ ክሻን ዳነስነሱ ሓመድ ዳነስነሱ እዮም ዝጾሙ ነይሮም ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣይሰምዖምን ንምንታይ ከም ዘይሰምዖም ክገልጸሎም እንከሎ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 58 እንታይ ኢሉ ኣፍካ መሊካ ጨድር ኣይተቋርጽ ድምጽኻ ድማ كملخت عاو قبل نهزبي أبسهم نبيت يعقوب دما حكاتهم نقرم سلام تاي دا تصومنا سلام تاي دما نسخا دما زير إخانا سلام تاي كنفسنا حسنا نسخاهم قدو زي كبركا إنه بمعات تصومكم سي تقباركم إيدكم يخم اتكبروا نقزاعتكم دما تقفعوا مع اللهم إنه ببأسن بمكر خارن بحسم موقع قستن يخم اتتصوموا دمتصهم عبل عليكم السماع غيركم لومي آي تتصومون يخم زلهم إذا أنا سفتو تصومن
እትሰብ ንነፍሱ ዝሕሳኣላ መዓልትን ከምዚ ዝኣመሰለ ድዩ ከም ሰልሰላ ርእስኻ ምድናን ክሻን ሓሙኽሽትን መንጸፍካ ምግባር ነዚ ዲኻ ጾምን እግዚኣብሔር ዝቕበሎ መዓልትን እትብሎ ዘለኻ ምስ በለ እቲ እግዚኣብሔር ዝቕበሎ ጾም ድማ እቲ ኣነ ዝፈትዎ ጾምሲ ንማእሰር እከይ ምፍታሕ ንማእሰር ትርዑት ምዝላቕ ንጥቑዓት ምውፃእ ሓራ ኣርዑት ዘበለ ኩሉ ምስባር ዘይኮነን እንጌራኻ ንጡሚ ክትመቅል እቶም ተሰዱ ድኻታት ናብ ቤትካ ክትእቱ ዕሩቕ እንተረኢኻ ክትከኖ ካብ ስጋኻ እውን ከይትሕባእ ዶ ኣይኮነን ብምባል ክገልጸልና ከሎ ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ ክቡራን ህዝቢ ክርስቲያን ሎሚ ንሕና እቲ ኣብ ከብድና ዝኣቱ ዘሎ መግቢ ወይ ከዓ ነፍስና ምቕናስን ዘይምቕናስን ድዩ ዘገድሰና ዘሎ ወላስ እግዚኣብሔር ዝኸብረሉ ጾም ኢና ክንጾም ንደሊ ካብኣ ጀሚርና ርእስና ክንፍትሽ እግዚኣብሔር ይደግፈና እቲ እግዚኣብሔር ዝኸብረሉ ጾም ክሻ ምንስናስ ኣይኮነን ከም ድኻ ጾም ምውዓል ይኮነን ወይ ከዓ መሊፅካ መግቢ ምንብላዕ ኣይኮነን እንታይ ዳ መንፈሳዊ ህይወትና ግን ሎሚ ናብ እግዚኣብሔር ዘይቀርብ እንተዳ ኮይኑ ንሓውና ምሕረት ዘይንገብረሉ ንሓውና ዘይንርሕርሓሉ ንዝጠመየ ድማ ዘይንምግብ እንተዳ ሃሊና ኮይና እንታይ ትርጉም ኣለዎ ሓደ ግዜ እኮ ንበዓል ደርሆ ንበዓል ስጋ ምቁርጣም ገዲፍና ሰብ ንድሕር ንቁርጥም ኣለና ኮይና ብሓቂ ጾም ክበሃል ይከኣል ስለዚ ካብዛ ናይ ትንቢት ኢሳያስ ንምሃራ እንተዳ ሃልያ ንስዕ እግዚኣብሔር ዝኸብረሉ ጾም ክንጾም ወይ ከዓ ቅዱስ ጾም ክንጾም እግዚኣብሔር ይደግፈና ስለዚ ንኣምላኽ ኢሉ ዝጸውም ሰብ ተግባር ኣምላኽ እዩ ዝገብር እቲ ንኣምላኽ ኢሉ ዝጸውም ሰብ ተግባር ኣምላኽ እዩ ዝገብር ተግባር ሰብ ኣይኮነን ምክንያቱ ተግባር ሰብ ዓመፅን ሓጢኣትን እዩ ተግባር ኣምላኽ ግና ጽድቅን ፍትሕን እዩ ስለዚ ክቡራን ህዝበ ክርስቲያን ሎሚ ከመይ ኣለና ህይወትና ከመይ ኣሎ ግብሪ ሰብ ዶ ንገብር ኣለና ወላስ ግብሪ ናይ ኣምላኽ ጽድቂ እዩ ግብሪ ናይ ኣምላኽ ንሓወኻ ምሕረት ምግባር እዩ ግብሪ ናይ ኣምላኽ ንሕድሕድካ ምፍቓር እዩ ንጽላእ ኣይኮነን ስለዚ ኣብ ንእግዚኣብሔር ኢሉ ዝጸውም ሰብ ግብሪ እግዚኣብሔር እዩ ዝገብር እቲ ንርእሱ ንኽብሪ ርእሱ ኢሉ ዝጸውም ሰብ ግን ግብሪ ኣእዳው እዩ ዝገብር ብመዓልቲ ጾምኩምሲ ግብሪ ኣእዳውኩም ኢኹም ትገብሩ ኢልዎም እቲ ግብሮም ኣይተቐየረን ምናልባት እቲ ዝበልዕዎ ተቐይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ናብ ኮምዶም ዝኣቱ መግቢ ተቐይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ተግባሮም ኣይተቐየረን ኣፎም ኣይተቐየረን ከም ቀደሙ ሕሱም ንሓድሕዶም ድማ እንዳተዓማመፁ ይጸውሙ ስለ ዝነበሩ እግዚኣብሔር ኣይተቐበሎን ስለዚ እግዚኣብሔር ዝቕበሎ ጾም ክንጾም እንተዳ ኮይና ኣብ መዓልቲ ጾምና ግብሪ እግዚኣብሔር ክንገብር እግዚኣብሔር ይደግፈና ካልእ ኣብነት ዝኾነና ድማ ህዝቢ ነነዌ እዮም ህዝቢ ነነዌ ኣረማውያን እዮም ነይሮም ንእግዚኣብሔር ዝፈልጡ ህዝቢ ኣይኮኑን ነይሮም ሓጢኣት ገይሮም እግዚኣብሔር ድማ ከጥፍኦም ደልዩ ክድምስሶም ደልዩ ሓንቲ ዕድል ክቦም ስለ ዝደለየ ግን ንነቢ ዮናስ ናብኦም ልኢኽዎ እግዚኣብሔር እንተዳ ዘይተነሲሕኩም ከጥፋኣኩም እዩ ዝብል መልእኽቲ ሂቡ ሰዲድዎ ዮናስ ናብ ነነዌ ምስ ከደ ነዚ መልእኽቲ እዚ ምስ ነገሮም ሰብ ነነዌ ሸለላ ይበልዎን መን ኢኹ ኣምላኽ እውን ኣይበልዎን እንታይ ዳ እቲ ግብሮም ተጣዒሶም ለውጢ ገይሮም ኣብ ሂወቶም ኣብ ትንቢት ዮናስ ምዕራፍ 3 ካብ 7-8 እንተዳሪእና ኣብ ነነዌ ብትእዛዝ ንጉስን መኳንንቱን ከምዚ ዝበለ ኣዋጅ ተኣወጀ ሰብ ወይስ እንስሳ መጓሰ ከብቲ ወይስ መጓሰ ኣባግዕ ሓንቲ እኳ ኣይጠዓማ ኣይውፈራ ማይ እውን ኣይስተያ ሰብን እንስሳን ክሻ ይከደኑ ዓዊሎም ድማ ናብ ኣምላኽ የእውዩ ነፍሲ ወከፍ ካብ እኩይ መንገዱን ካብቲ ኣብ ኢዱ ዘሎ ዓመፃን ይመለስ ነፍሲ ወከፍ ካብ እኩይ መንገዱን ካብቲ ኣብ ኢዱ ዘሎ ዓመፃን ይመለስ ይብለና ማለት እዩ ጾም ጥራሕ ኣይኮኖም ኣዊጆም ተዳ ካብቲ እኩይ ግብሮም ድማ ክምለሱ ከለዉ ክሓድግዎ ከለዉ ኢና ንርኢ እግዚኣብሔር ድማ ምላሽ ክህቦም ከሎ ነቲ ናቶም ጾም ሓቀኛ ዝኾነ ጾም ምስ ረኣዮ ኣብ ትንቢት ዮናስ ምዕራፍ 3:10 እንታይ ኢልና እግዚኣብሔር ወይ ከዓ ኣምላኽ ከዓ ካብ እኩይ መንገዶም ከም ዝተመለሱ ግብሮም ረኣየ ኣምላኽ እውን ነቲ ኸብሩ ደሎም ኢሉ ዝተዛረቦ መዓት ተጣዕሰሉ ኣይገበሮን እውን ይብለና ክብሪ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ጾም ስለ ዝረኣየ ድዩ ከብዶም ስለ ዝጠመየ ድዩ ክሻ ስለ ዝተኸደኑ ጥራሕ ድዩ ኣይኮነን እቲ እኩይ ግብሮም ከም ዝተመለሱ ግብሮም ረኣየ ይብለና ማለት እዩ ስለዚ ክቡራን ህዝቢ ክርስቲያን ሎሚ ክንጾምን ከለና ካብቲ እኩይ ግብርና ብምምላስ ከም ሰብ ነነዌ እንተዳ ዘይፅምና እግዚኣብሔር ዝቕበሎ ጾም ክኸውን ኣይክእልን እሞ ሎሚ ግብርና ዲና ንገብር ዘለና ወላስ ግብርና እግዚኣብሔር ካብኣ ጀሚርና እግዚኣብሔር ብቅድስና እግዚኣብሔር ዝኸብረሉ ጾም ክንጾም እግዚኣብሔር ይደግፈና ስለዚ ጾም ዝቅደስ በቲ ነዘውትሮ ግብርን በቲ ንነብሮ ናብራን እምበር ብክብደት ናይ ጥሜትናን ብምሕሳብ ነፍስናን ኣይኮነን ማለት እዩ ጾም ብመሰረቱ መንገዲ እዩ ናብ እግዚኣብሔር ዘቕርበና መንገዲ እምበር ብርእሱ እኹል ነገር ኣይኮነን ስለዚ ኢና ድማ ክንጾም ከለና ንጽሊ ክንጾም ከለና ንቤተ ክርስቲያን ንመጽእ ክንጾም ከለና ቃል እግዚኣብሔር ነንብብ ነቲ ስጋዊ ህይወትና ብምድኻም
መንፈሳዊ ህይወትና ክብርትዕ ስለ ዝገብረና እዩ ማለት ስለዚ ሎም ማዓንቲ ክቡራን ህዝበ ክርስቲያን በካይዳና ንጾምና ቅቡል ንገብሮ በካይዳና ድማ ንጾምና ቅድሚ እግዚአብሔር ንዑ ንገብሮ ማለት እዩ በናይ መንገዲ ንመላለስ ከም ዘለና እግዚአብሔር ክንፍትሽ ይደግፈና አምላኽ ግን ንጹር ዝኾነ መልእኽቲ ሎም ማዓንቲ ይዛረበና ኣሎ እንታይ ዝብል ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 አምላኽ ብርክሰት ዘይኮነስ ብቅድስና ክንነብር እዩ ፀዊዕና እዩ ዝብል ዘሎሞ ሎሚ ብጾምና ንእግዚአብሔር ክንቅድሶ እዩ ዝግባአና ሞ ከመይ ኣለና ብምፍታሽ ህይወትና ክንርኢ እግዚአብሔር ይደግፈና እግዚአብሔር ግን ንምቅዳስ የድልዮ እዩ ቅዱስ ዘይኮነን ሙሉእ ዘይኮነን ንምንታይ ኢና እግዚአብሔር ቅድስዎ ዝብል ኣርእስቲ ወሲና ንዛረብ ዘለና ቅድሚ ናታ ኣርእስቲ ምሕላፍና ቅድስና ክበሃል እንከሎ ምፍላይ ዝብል ትርጉም እዩ ዘለዎ ካብቲ ተራ ዝኾነ ነገር ካብቲ ርሁስ ዝኾነ ነገር ፍልይ ምባል ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ዘለዋውያን ምዕራፍ 20 ጥቕሲ 26 እንታይ ኢሉ ኣሎ ኣነ እግዚአብሔር ቅዱስ እየ እሞ ቅዱሳን ኩንለይ ኣነ እግዚአብሔር ቅዱስ እየ እሞ ቅዱሳን ኩንለይ ናተይ ክትኮኑ ከዓ ካብ ኩሉ ህዝብታት ፈለየኩም እየ ይብሎ ካብ ኩሉ ህዝብታት ፈለየኩም እየ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንህዝቢ እስራኤል ቀዲስዎም ማለት እንታይ ማለት እዩ ካብቶም ኣብኡ ዝነበሩ ኣረማውያን ፈልዩ ናቱ ህዝቢ ገይርዎም ስለዚ ድማ ቅዱስ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ብቅድስና ክመላለሱ ድማ ፀዊዕዎም ስለዚ ቅድስና ክንብል ከለና ካብቲ ናይ ዓለም ነገር ካብቲ ርኩስ ነገር ካብቲ ንእግዚአብሔር ዘይክብር ነገር ምፍላይ ወይ ከዓ ምርሓቅ እዩ ዘመልከተልና ምክንያቱ እቶም ኩሎም ኣብ ጎረቤቶም ዝነበሩ ኣሕዛብ ጣዖታት የምልኹ ነይሮም ንሶም ግና ነቲ ቅዱስ ዝኾነ እግዚአብሔር ዝተፈለዩ ህዝቢ እዮም ነይሮም ማለት እዩ ስለዚ ድማ ናብ ጣዖታት ክኸዱ ከለዉ ዝጉህዝ ነበረ ኣብ ዘፀአት ምዕራፍ 13 ኣብ ዘፀአት እንተሪኢና እውን ንኣሮን ነቲ ቅዱስ ኣልባስ ከዲንካ ድማ ካህነይ ክኸውን ቀብኣዮን ቀድሶን ዝብል እውን ነንብብ ኢና ማለት ስለዚ ምቅዳስ ክንብል ከለና ምፍላይ ናይ እግዚአብሔር ጥራሕ ንምዃን ንክብሪ እግዚአብሔር ጥራሕ ድማ ንምንባር ፍልይ ምባል ማለት እዩ ስለዚ ብርግፅ ብእግዚአብሔር ቅድስንኡ ጎደሎ ዘለዎ ኣምላኽ ኣይኮነን እንታይ ዳ ሙሉእ ኣምላኽ ንሕና ኢና ብዙሕ ጎደሎ ዘለና ንሕና ኢና መሊና ዘይንምላእ እምበር እግዚአብሔር ሙሉእ ኣምላኽ እግዚአብሔር ፍቕሪ ንብሎ ኢና ምሽ እታ ፍቕሪ ግን ምልእቲ ፍቕሪ እያ እግዚአብሔር መሓሪ ኢና ንብሎ ኢና ግን ሙሉእ ዝኾነ ምሕረት ዘለዎ ኣምላኽ እዩ ማለት እዩ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ብዛዕባ ቅድስና ናይ እግዚአብሔር ክገልጽ እንከሎ እቶም ቅዱሳን መላእኽቲ ቅዱስ ቅዱስ እንዳበሉ ከም ዘምልኽዎ ክገልጽ እንከሎ እንታይ ይብለና ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 6 ካብ 1-4 በታ ንጉስ ዖዝያ ዝሞተላ ዓመት ኣነ እግዚአብሔር ኣብ በሪኽ ልዕል ዝበለን ዝፋን ተቐሚጡ ከሎ ርኢኽዎ ዘፈራት ልብሱ ከዓ ነቲ መቕደስ መሊእዎ ነበረ ምስ በለ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ሱራፌል ቆይሞም ነበሩ ነፍሲ ወከፍ 6 ክንፍን ኣለዎ በቲ 2 ክንፉ ንገጹ ይኸድኖ በቲ 2 ድማ ንእጋሩ ይኸድኖ በቲ 2 እውን ይነፍር ነበረ እቲ ሓደ ከዓ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ኩላ ምድሪ ብክብሪ መሊእ ኣላ ኢሉ ኣድሃየ ብድምፂ እቶም ዘድሃዩ ድማ እቲ መሰረት ልዳውቲ አንቀጥቀጠ እታ ቤት እውን ትክመልአት ይብለና እዚ ቅዱስ ቅዱስ ተባሂሉ ዘሎ እቲ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ ስለዚ ቅዱሳን መላእኽቱ ለይትን መዓልትን ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ኩላ ምድሪ ብክብሪ መሊእ ኣላ ተባሂሉ ዝምለኽን ዝኽበርን ኣምላኽ ጎደሎ ዘይብሉ ቅድስና ዘለዎ ሙሉእ ኣምላኽ ማለት እዩ ስለዚ ንእግዚአብሔር ኣብ ቅዱስንኡ እንምላኣሉ ነገር ወይ ከዓ እነጉድለሉ ነገር የለን ወላ ምስጋና ክንህቦ ከለና ንእግዚአብሔር ክንውድሶ ከለና እውን እኮ ንውስኸሉን ነጉድለሉን እውን ሓንቲ የለን ምክንያቱ እግዚአብሔር ሙሉእ ኣምላኽ ፍጹም ኣምላኽ ማለት እዩ ንምንታይ ኢና ንኣምላኽ ቀድስዎ ዝበሃለና ዘሎ ብዙሕ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ቀድስዎ ዝብል ኣርእስቲ ነንብብ ኢና ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 8 13-15 ተዳሪእና ንእግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ንዕኡ ቀድስዎ ንሱ ፍርሃትኩም ይኹን ንእግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ቀድስዎ ንሱ ፍርሃትኩም ይኹን ንሱ ስምባድኩም ይኹን ንሱ ከዓ መቅደስ ክኸውን እዩ ነተን ክልተ ቤት እስራኤል ድማ እምንመዐንቀፍን ከውሒ እንስትታትን ነቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩን መድፈናን መፈንጠራን ክኾኑ ይብለና ስለዚ ንእግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ንዕኡ ቀድስዎ ንሱ ፍርሃትኩም ይኹን እዩ ንዕኡ ብምፍራሕ ከም እንቅድሶ ይገልጸልና ኣሎ ማለት እዩ ንእግዚአብሔር ምፍራሕ ድማ ካብ ክፉእ ምርሓቅ ምዃኑ እውን ኣብ ካልእ ቃል እግዚአብሔር ነንብብ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ እግዚአብሔር ዘይኮነ ዝዛረብ ዘሎ ብዛዕባና እዩ ዝዛረብ ዘሎ እግዚአብሔር ኣብ ቅዱስንኡ ጎደሎ ስለ ዝኾነ ክንምላኣሉ ስለ ዘለና ዘይኮነስ ንሕና ጎደሎ ስለ ዝኾንና ንእግዚአብሔር ብንቅድሰሉ መንገድን ህይወትና ብምቅዳስ ንእግዚአብሔር ክንቅድሶ ኢና ተፀዊዕና ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባና ኢዳ ዝዛረብ ዘሎ እምበር ብዛዕባ ናይ እግዚአብሔር ኣይኮነን ዝዛረብ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ተንቢብና ንጎይታና ክርስቶስ ብልብኹም ቀድስዎ እምበር
ብዛዕባ ታባኻትኩም ዘላ ተስፋ ምክንያታት ዝሓተኩም ዘበለ ምላሽ ንምሃብ ኩሉሻ ተዳለኹም ኩኑ ይብለና ንጎይታና ክርስቶስ ብልብኹም ቀድስዎ ስለዚ እቲ ቅድስና ብዛዕባ ናትና መቅዳስ ዳንበር ናይ እግዚአብሔር መቅዳስ ኣይኮነን ተቀንዲ ነገር ህይወትና ክቅደስ እንከሎ ንእግዚአብሔር በትናትና ቅድስና ከም እንቅድሶ እዩ ዝገልጸልና ዘሎ ማለት ኣብ ዘሁልቅ ምዕራፍ 20 ተዳንቢና ድማ እስራኤላውያን ንሙሴ ብዙሕ ሻዕ ተሃላሊኾም እዮም ከም እስራኤላውያን እግዚአብሔር ክገልጾም ከሎ ተረርቲ ክሳድ ተረርቲ ልቢሉ ኣብ ቃል እግዚአብሔር ገሊጾ ማለት ሓደ ግዜ ምስ ወፁ ካብ ግብፂ ኣብ በረኻን ከለው ማይ ሲኢኖም ማለት ማይ ምስኣሉ ናብ እግዚአብሔር ኣግሮም ነይሞም ሓንቲ እስራኤላውያን ጽቡቕ ገይሮም ዝኽእልዋ ዝነበሩ ነገር ናብ እግዚአብሔር ምጉርምራም እዩ እቲ ሳዕርታት ናይ ግብፂ ተራእይዎም እቲ ማይ ናይ ግብፂ ተራእይዎም ስለዚ ድማ ኣብ ሙሴን ኣብ ኣሮንን ተገይሮም ኣግሮም ነይሞም ክትቀትለና ዲኻ ዝምፅኻና ንሕናን ኣጣልና ናባጊዕናን ንሰትዮ ማይ ዘይብልና ክትቀትለና ዲኻ ናብ ዝምፅኻና ኢሎም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከግሮም ለመኸለው ኢና ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ ድማ ሙሴን ኣሮንን ናብ እግዚአብሔር ከይዶም ንእግዚአብሔር ምስ ሓተትዎ እንታይ ኢልዎም ከይዶም ነቲ ከውሒ ክዛረብዎ እሞ ካብቲ ከውሒ ማይ ክፍልፍል ምዃኑ በቲ ካብቲ ከውሒ ዝፈልፈለ ማይ ድማ ከስትዮም ምዃኑ ንዕኦምን ንእንስሳኦምን እዚ ተስፋ ዝሂብዎ ስለዚ ሙሴ ነዛ ሓሳብ እዚኣ ነዛ መልእኽቲ እዚኣ ተቐቢሉ ካብ እግዚአብሔር ምስ ከደ ሙሴ ግን ተጠራጢሩ ኣሮንን ሙሴን ተጠራጢሮም ብዛዕባ እግዚአብሔር ክገብሮ ከም ዝኽእል ስለዚ ድማ እንታይ ኢሎም ኣብቲ ቃል እግዚአብሔር ተንቢብና እንታይ እዩ ዝብል ሙሴ ድማ ከምቲ ዝኣዘዞ ነታ በትሪ ካብ ቅድሚ እግዚአብሔር ወሰዳ ሙሴን ኣሮንን ድማ ነቲ ማሕበር ኣብ ቅድሚ እቲ ከውሒ ኣኪቦም ኣቱም ዓለወኛታት ሕጂ ስምዑ ካብዚ ከውሒ ዝዶ ማይ ክነውፃልኩም ኢና በሎም ሙሴ ድማ ኢሉ ልዒሉ ነቲ ከውሒ ብበትሩ 2 ሰዕ ወቕዖ ብዙሕ ማይ ድማ ወፀ ይለና እቲ ኣኼባን ከብቶምን ድማ ሰተይም ይብለና ተኣምራት ተፈጺሚ ማይ ሰከምዮም ግን ሓደ ዓብይ ሓጢኣትን ጌጋን ግን ተገይሩ ብመን ብሙሴን ብኣሮንን ምክንያቱ ሙሴን ኣሮንን እግዚአብሔር ኣይኣመንዎን ስለዚ ትሕትና እንተዳልቢልና እግዚአብሔር ክኽርየሎም ከሎ ኢና ንርኢ እንታይ ኢሉ እግዚአብሔር ድማ ንሙሴን ኣሮንን ኣብ ቅድሚ ደቂ እስራኤል ክትቅድሱኒ ብኣይ ስለዘይኣመንኩም ስለዚ ነዛ ማሕበር እዚኣ ናብ ዝሃብኩም ምድሪ ኣይተኣትውን ኢኹም በሎም የለን ኣብ ቅድሚ እስራኤል ክትቅዱስኒ ብኣይ ስለዘይኣመንኩም ስለዝተጠራጠርዎ እግዚአብሔር ናብታ ማዓርን ፀብሓን ከውሕዝ ከነኣን ከይኣትዉ ምሒሉ ማለት እዩ ሪኦም ድማ ሲኢኖማ ዝኸፍእ ነገር እዚ ማለት እዩ ሙሴን ኣሮንን ናብታ እግዚአብሔር ዘተስፎም ተስፋ ኣይኣተውን ኣብ በረኻ እዮም ተሪፎም ሙሴ ዕድለኛ ኮይኑ ኣብ ከረን ደይቡ ብማዕዶ ጠሚትዋ ርእይዋ ማለት እዩ ከኣትዋ ግን ኣይከኣልን ንምንታይ ብዘይ ምእማኑ ንእግዚአብሔር ስለዘይቀደሱ ስም እግዚአብሔር ስለዘፅረፈም እግዚአብሔር ንኸይኣቱ ምሒሉሎም ማለት እዩ ስለዚ ድማ ከይኣተው ሙሴን ኣሮንን ኣብ በረኻ እዮም መይቶም ማለት እዩ ከምቶም ዝተረፉ እስራኤላውያን ስለዚ ቅዱስኒ ብኣይ ስለዘይኣመንኩም ስለዚ ቅድስና ዝብላ ርእሲ መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ሓጢኣት ኢና ነተሓሕዞ ግን ዓብይ ዝኾነ ርእስቲ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ብዘይ ምእማኖም ቅድስና ናይ እግዚአብሔር ስለዘጉደሉ ተቐፂዖም ሙሴን ኣሮንን ብዘይ ምእማኖም ሓጢኣት ስለዝገበሩ ስለዝዘምዎ ይኮነን ግን ብዘይ ምእማኖም እውን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቅድስና ናይ እግዚአብሔር ንክጎድል ስለዝገበሩ በዚ ነገር እዚ ተቐፂዖም ነታ ዝተረስተይዋ ምድሪ ድማ ከኣትዋ ኣይኮኑ ሙሴ ብዙሕ ሻዕ ይለሚኑ ብዙሕ ሻዕ ከኣቱ ምሕረት ከገብረሉ እግዚአብሔር ለሚኑ ምሕረት ግን ኣይገበረሉ ኣብ በረኻ ከም ዝሞተ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ማሕበራውን መንፈሳውን ህይወትና ኮነ ኣብ መንፈሳዊ ኣገልግሎትና ብጻድቕ ባህርያት ክንዋሳእ ከነገልግል ከለና ንእግዚአብሔር ንቅዱሶ ከም ዘለና ከነስተውዕል ይግባአና እዩ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ካብ ኣፍና ዝወፅእ ነገር ንእግዚአብሔር ዘኽብር እንተዳ ኮይኑ ንእግዚአብሔር ንቅድሶ ኣለና ነፍሲ ወከፍ ኣብ ኣእምሮና ንሓስቦ ነገር ንእግዚአብሔር ዘኽብር እንተዳ ኮይኑ ንእግዚአብሔር ንቅድሶ ኣለና ብንገብሮ ነገር እውን እንተኾነ እግዚአብሔር ዘኽብር ነገር እንተዳ ኮይኑ በዚ ነገር እዚ ንእግዚአብሔር ንቅድሶ ኣለና ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ክቡራን ህዝቢ ክርስቲያን ብዛዕባ ኩሉ እቲ ንገብሮ ነገር ብዛዕባ እቲ ንሓስቦ ነገር ብዛዕባ እቲ ንዛረቦ ነገር ሎሚ ብኸመይ መንገዲ ኢና ንዋሳእ ዘለና ኣብዚ ዓለም እዚ ንእግዚአብሔር ብዘኽብር መንገዲ እንተዳ ኮይኑ ንእግዚአብሔር ንቅድሶ ኣለና ብኣንጻሩ ንእግዚአብሔር ብዘይኽብር መንገዲ ንመላለስ እንተዳሊና ግና ስም እግዚአብሔር ነፅርፍ ኣለና ከም ሙሴን ኣሮንን መወዳእታ ድማ ክቕፅዑ ከለው ኢና ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ ቃል ኣምላኽ ሎሚ ዝምህረና ዘሎ ኣምላኽ ብርክሰት ዘይኮነስ ብቅድስና ክንነብር እዩ ፀዊዕና እዩ ኣምላኽ ብቅድስና ክንነብር እዩ ዝደልየና ዘሎ ሞ ሎሚ ሂወትና ከመይ ኣላ ብቅድስና እግዚአብሔር ብዝኸብረሉ መንገዲ ዶ ንመላለስ ኣለና
بإግዚአብሔር زخبروا المنجد نمالس تدالينا بقدسنا نمالس علينا እግዚአብሔር بزي كبروا المنجد نمالس تدالينا دما نእግዚአብሔር አይነ ቅዱስ ወሪና ዘለና ሞ ህይወትን ክንፈትሽ እግዚአብሔር ይደግፈና ንእግዚአብሔር ቅዱስ ዘኽለና ግን ምስ እግዚአብሔር ዘለና ዘዘማምደና ምስጢር አሎ ዲ ብርግጽ አሎ ማለት እዩ ከም ንፈልጦ እግዚአብሔር ንሰብ ክፈጥሮን ከሎ ፍሊ ፍጥረት ገይሩ ይፈጥርዎ መጀመሪያ ኩሉ ንዕ ዘድልዮ ነገር ገይሩ ከም ዝፈጠረሉ አሞዳታ ድማ بملكعنان بمثلنان سب نقبر له فولي ملك أملاح جري فتكرنا مالتي بعداو شيء أجرو مسني مسرحة تنفاسي والدماء وفيلنا بملكعن بمثلون إنا تفتكرنا تاي مالتي ما إجزاهير بحريات تما قلتي جري فتكرنا إجزاهير محرن سلزخونة إحنا نحرت نفلت إجزاهير فكر سلزخونة إحنا فكرات نخون إجزاهير كعال سلزخونة دروتنا دا اللومبر كعال ندمان عنا هيبنا سلزي بملكعن بمثلون فتكرنا ቅዱሳን ፍጥራቱ ሙኻኒና ንርኢ ማለት እዩ ከም ስለዝኾነ ድማ አቦና አዳምን ሔዋንን ኃጢአት ገይሮም ስወደቁ ሸለሊሉ ዘይሓደጎም ማለት እዩ ዓብይ ክብሪ እግዚአብሔር ሂብና ምክንያቱ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ንመላእኽቲ ክፈጥሮም ከሎ ፍጥራት እዮም መላእኽቲ ምሽ ንዖም ክፈጥሮም ከሎ ብመልክዖም ብምስሉን ይፈጢሮም ዝብል ኣብ ቃል እግዚአብሔር ኣይንንብብን ኢና ንሰብ ግና ብመልክዖም ብምስሉን ፈጢርዎ ስለዚ ድማ ምስ ወደቀ ከድሕኖ ሓደ ወዱና ተመልሐነን ጎተና መድሐነን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዚ ዓለም እዚ ስጋ ለቢሱ ክሳዕ ኣብ መስቀል ሙማት ክሳዕ ክንደዚ ከም ዘፍቀረና ኢና ንርኢ ማለት እዩ ንመላእኽቲ ዘይገበሮም መላእኽቲ ክውን እኮ ዝወደቁ መላእኽቲ እውን እኮ ኣለዉ ከምዚ ኸማና ሓጢአት ገይሮም ግን ንዕኦም ከድሕኖም ኣይንርእን ኢና እንታይ ዳ ነቲ ዝወደቀ ሰብ ግን ንዕኡ ንምልዓል ካብ ኣዳም ስጋ ለቢሱ ጎይታና መድሐነና ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ ክሳዕ ምዃን ክሳዕ ክንደዚ ፍቕሩ ገሊፅልና ማለት እዩ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 14 ብዛዕባ ዝገልጽ እንከሎሲ እቲ ቃል ስጋ ኾነ ጸጋን ሓቅን መልእዎ ድማ ኣባና ሓደረ ይዝብል አማኑኤል ዝብል ሽም እንተሪና እውን እኮ ኣምላኽ ምሳና ማለት ኮይ ቀረባና ምሳና ካባና ርሑቕ ዘይኮነ ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ ሳዕ ክንደዚ ዘኽበረና እግዚአብሔር ኣብቲ ብመልክዑን ብምስሉን ስለዝፈጠረና እዩ ማለት እዩ ቅዱስ ኣምላኽ ስለዝኾነ ድማ ተኻፈልቲ ናይቲ ቅዱስንኡ ስለዝኾና ብቅዱስና ክንነብር እግዚአብሔር ይደለና እዩ ስለዚ ሰብ እቲ ኣብ ምድሪ ዝተጋህደን ንኣምላኽ ዝውክልን እንኮ ኣካል ማለት እዩ ንኣምላኽ ኣብዚ ምድሪ እዚ ክነግህድ ንኣምላኽ ኣብዚ ምድሪ እዚ ወከልቱ ክንከውን ናይ ኣምላኽ ባህርያት ድማ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ኣብዛ ርክስቲ ዝኾነት ዓለም ክነንፀባርቕ ዝተፀዋዕና ፍጡራት ናይ እግዚአብሔር እዩ ኣብ ቆሎሴ ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 16 ብዛዕባ ዝገልጽ እንከሎ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘሎ ዝረአን ዘይረአን ዝፋናት ኮኑ ወይስ ጎይትነታት ሕልቅነታት ወይስ ስልጣናት ኩሉ ብኡ ተፈጢሩ እሞ ኩሉ ብኡን ንዕኡን እዩ ዝተፈጥረ ይብለና ሓደ ግዜ ንሕና እግዚአብሔር ናትና ጉድለት ክምልእ እግዚአብሔር ናትና ድሌት ክምልእ ከም ዘሎ ዳ እምበር ንሕና ንእግዚአብሔር ከም ዝተፈጠርና ኣይንሓስቦን ኢና ማለት እዩ ስለዚ ቃል እግዚአብሔር እንታይ ዝብለና ዘሎ ሎሚ ንሕና ወኪላት ናይ እግዚአብሔር ኢና ኣብዛ ርክስቲ ዝኾነት ዓለም ብቅድስና ብምምልላስ ቅድስና ናይ እግዚአብሔር ንዓለም እነንፀባርቕ ፍጡራት ምዃንና እዩ ዝገልጸልና ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ቅኑዕን ጻድቕን ተግባር ንኣምላኽ ይቅድሶ ኩሉ ሓጥእ ባህሪ ተግባር ድማ ንኣምላኽ ናይ ምርካስ እኩይ ሃቐናን ተግባርን እዩ ኣብዚ ምድሪ እዚ ብቕንዕናን ብፅድቅን ክንመላለስ ከለና ንኣምላኽ ንቅድሶ ኣለና ብኣንጻሩ ድማ እግዚአብሔር ብዘይከብረሉ መንገዲ ክንመላለስ ከለና ድማ ንእግዚአብሔር ኣብዚ ምድሪ እዚ ነፅርፎ ኢና ዘለና እሞ ሎሚ ሂወትና ከመይ ኣሎ ክቡራን ህዝበ ክርስቲያን ወኪላት ናይ እግዚአብሔር ኣብዚ ምድሪ እዚ እንተደኣ ኮይንና ቅድስና ወይ ከዓ ባህርያት ናይ እግዚአብሔር ኣብዚ ምድሪ እዚ ክነንፀባርቕ ዝተፀዋዕና እንተደኣ ኮይንና ሎሚ በናይ ሂወት እንመላለስ ኣለና ምክንያቱ እግዚአብሔር ስሙ ነፅርፍ ከይንኸውን ሎሚ ክንጥንቀቕ ይግባአና እዩ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 2 ካብ 21 ክሳብ 24 ክገልጽ እንከሎ እምበኣር ኣታ ንኻልእ ትምህር ንርእስኻ ግና ኣይትምህራን ዲኻ ኣታ ኣይትስረቕ ኢልካ ትሰብኽ ባዕልኻ ዶ ትሰርቕ ንስኻ ኣይትዘሙ ትብል ባዕልኻ ዶ ትዝሙ ከምዚ ብሰርኹም ስም ኣምላኽ ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ይፅረፍ እዩ ዝብል ተጻሒፉ ዘሎ ኣታ ብሕጊ ትምካሕ ሕጊ ብምፍራስካ ዶ ንኣምላኽ ተሕስሮ ኣለኻ ብምባል ብሰርኹም ስም ኣምላኽ ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ይፅረፍ ኣሎ እግዚአብሔር ማዕርኽ እንደይ በቲ ንዑ ዘይክብር መንገዲ ኣብዚ ዓለም እዚ ክንመላለስ ከለና ከም ነውህዮ እዩ ዝገልጸልና ዘሎ ስም እግዚአብሔር ማዕርኽ እንደይ ከም ነፅርፍ ብኣንጻሩ ድማ ቅድስና ናይ እግዚአብሔር ኣብዚ ዓለም እዚ ክነንፀባርቕ ከለና ንእግዚአብሔር ነኽብሮ ኣለና ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ብቅድስና ክንመላለስ ከለና ኣብዛ ርክስቲ ዓለም ቅድስና ኣምላኽ ነንፀባርቕ ኣለና ብኣንጻሩ ድማ ብሓጢአት ክንመላለስ ከለና ኣብ ክንዲ ነቲ ካብ እግዚአብሔር ዝወረስናዮ ሰናይ ባህርያት ነንፀባርቕ
زي بحرينا إنا ننصبارق زلنا مالتي حق خنزارب كلنا خمو نحن حدنا خنفقر كلنا إجابير قدسون حقون ننصبارق لنا نحن حدنا بلوهات كنمالالس كلنا لوهات إجابير أو علم ننصبارق لنا نشجرات كنحجزن كلنا إجابير مع الخندي لوهن روح المخانو نعلمينا ننصبارق زلنا مالتي كم سلزخوني دما قويتنا نحن كريستوس تأمي أبلعكمني تأمي أستيخمني زبل على مش حكي أبيريناكا خمس جرنالكا أبيريناكا تأثير كاس بس إحناكا كل يمكن نحد خبز محواتي يزقبركمو نعايكم زقبركمو تاي مالتي بغال أزراربا نتصبرق ناي كريستوس أزم دريز مخانا يزقل سألنا زلو مالتي أنا قدوس يمو مسخاتكم دما قدوسان كون لي أملاخ برخصات يكونس بقدسنا خنبر تسوي إنا يزلنا زلو كتيلو ذو الحساب اثناتنا قدسنا ناي مخان حلافنت كسع كن دزي مصحف قدس بزعبا بقدسنا خنمالالس كم تقبعنا يزهرب دي أما صحف قدس بزعبا قدسنا تصحف له دي نزبل حلف لنا خنرأنينا قدامي تسلونكي معرف 4:3 فقد أملاخ إزيو قدسناكم كم منزلناهم كترحقوا يولنا قلب جايبير فقد أملاخ إزيو قدسناكم إبراهيم معرف 10:9 تريناون بزي قدسنا قد إجابير كرز خل حدقوا يلو بزي قدسنا قد إجابير كرز خل حدقوا يلوان يزلونا مالتي سلازي قدسنا معرخ دي قداس مخانو حواريات نبيات أبقى إجابير ونبزك شع تقليد سلنا الله مالتي حواري قدس باولوس بدعباتي قدسنا قلت سنكالو دما عبر معرف شدشته كاب حاتيات حراوتيكم نصدق سلاستغزاكم نأملاخ مسكانا يكونوا كاب حاتيات حراوتيكم نصدق سلاستغزاكم كمت نرخصتن እናገደን ዝኸይድ ክፍኣትን ክግዛ አካላትኩም ዝወፈኹም ከምኡ ድማ ሕጂ ናብ ቅድስና ንዘብጽሕ ጽድቂ ክግዛ አካላትኩም ወፍዩ ባሮት ሓጢያት ኣብ ዝነበርኩምሉ ጽድቂ ክንገብር ይግባአና እዩ ዝብል ስክፍታ ይነበረኩምን ሕጂ ግና ካብ ሓጢያት ሓራወፂኹም ንጽድቂ ስለዝተገዛእኩም ቅድስና ፈሪኩም አለ ይብለና ማለት ስለዚ ኣብ መንጎ ቅድስናን ጽድቅን ዘሎ ምትሕሓዝ ድማ ጽቡቕ ገይሩ ይገልጸልና ኣሎ ማለት እዩ بقدسنا بصدق بممللاس قدسنا كم نفري يزغلصلنا زلمو نحاتيات دينا نغزا زلنا نصدق لومي كبا جميرنا رسنا كنفتش እግዚአብሔር ይደግፈና ስለዚህ ካብ ሓጢያት ዝርሓቅናላ ንጽድቅ ድማ ዝተገዛእናላ ነፍስ ወከፍ ስግምቲ ናይ ቅድስና ተግባርያ ናብ ሓደ ዳይሬክሽን ክንከይድ ከለና ድማ በአንጻሩ ማለት እዩ ቅድስና ድማ ኣብ ኩሉ ክፋልና ህይወትና ይዘልየና ባሳትን ፍቁራተይ እዚ ተስፋታት እዚ ካብ ዝህልወና بفرحات أملاخ قدسنا ناتملأنا كابتي نسجان منفسن زركسب بلا كله رأسنا ننصح يبلنا عليه سلزي كل حاجات نكاب قدسنا زفلينا سلزي خونه كاب كم زعينة هيوت كن رح يقول على إجزاء زقلت ألنا زلوا مالتي تاني مودا تنري حسب ناي إجزاء تران تاي عب قدسنا بسرهم وصواري زلنا زلوا على إجزاء ولاس إجزاء سلزي رد أنا هنا بقدسنا نبر تبل أرستي بعارينا حسب نحن تقللينا قال إجابير كم زقلت لنا بجيكاي حنت كوخ تجبروا أي تخليني خميس لنا بجيكاي حنتي تمالتي سخونة قبل تصدق إنه جبروا بسرنا نوصل أنا قريل ترى إجابير تسقاس لذهبنا إجابير منفسوس لذهبنا بو إنا إنه جبروا مالتي سلز بيجي إجابير دما زنبر نايك قدسنا هيوت يلن مالتي أبقى ما يقولون بس ما راح شو الشيء تقص عصت حدا تدارينا أب قديمنا تدارينا أب تنبيت نتايلو نسخة ندك إسرائيل كم زي كات زربهم قداس يخون أنا إجزاء كم زخونكو كتفلتوس أمانغوين أمانغوخمن نولد ولدهم ما فلت تعينمو سنة بتاعي أتسبقكم حلو يبلنا قداس يخون أنا إجزاء كم زخونكو كتفلت تايزر إنازلو تقدس إجزاء مخانينا نرزلنا مالتي أب أنا يقول تسمع رافشي ليش أسد حدون قال يخون كما تاتهم يركم يخون جناخه بسم قويتنا يسوع كريستوسن بمنفس أملاكم تحاسبكمن تقدسكمن صديقكمن يخون يبلنا بسم قويتنا يسوع كريستوسن بمنفس قدوسن تحاسبكمن تقدسكمن صديقكمن يخون ስለዚህ ቅድስና በእግዚአብሔር ዝጅመር መስሪሕ ቅድስና በእግዚአብሔር ዝንበር መስሪሕ ትናትና ተራ ድማ ምጽዋት የድልያ ኣብዚ ምድሪ እዚ ንራኸቦም ሰባት ኣብ ማሕበራዊ ህይወትና መንፈሳዊ ህይወትና በቅድስና በጽድቅ በመመለላስ ቅድስና ክንፈሪ ናትና ሓላፍነት ይኸውን ግን እግዚአብሔር በመንፈሱ ይረዳና በይንና ንዋጽኦ ነገር አይኮነን በእግዚአብሔር ዝጅመር ነገር ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚህ ኩናን ህዝበ ክርስቲያን ያለው ማዓንቲ አርስና بقدسناهم قدس وزبل أرست خوينو قدامي تسالونكي مراف 4:5-7 زلست وسدي كمتي نعملخ كمتم نعملخ زي فلتو أحزاب بفتوى السقاع أي تمرحو
كم تقدمنا زنجرناكم من زسمعنا لكم نايز كل نجار زفداي إحنا أملاخي أملاخ برخصات يكونس بقدسنا خنبر سوي إحناي بقدسنا خنبر دماي تقلص أنا زلمو لومي هيوتنا بمفتاش عز مدرزي فقط أملاخ نجبرنا خنبر كلنا أبزع رخصت زخنة عالم نا أملاخ من قدي ويكا من قد تصدقي جينا خدمة على السكالنا تصدق إجزابيه ويكا كندسنا نا إجزابيه رينا ننس أبارخ بحال بانس أرو دما نا إجزابيه من قدي قريفنا دما بتي إجزابيه زي كبرو من قد خدمة على السكالنا دما تصدق إجزابيه رينا ويكا كندسنا نا إجزابيه أيكوننا نمال على السكالنا مو لو برسنا كنفتش إجزابيه دقفنا كلتا تأسخن ببيمو بحسابنا هنا تقلل قدامي بيتروس معرف حدا تقص عساسسن عساشدشن تايبل سلازي حقاقل بكم تعاتيكم إن تتنقاكم نتيب مكهر يسوع كريستوس ترخبوت أجا ملؤ تسفى جبر مسبلة كم أزوزات ولد مبر كم تبزمن دم قرنا خلكم زجبركم وناك أدم تبنيت أي تجبروا أنا قدس يوم قدسان كل زبط حفظ لزلوا كم تتسوعكم قدس خانة نسخاتكم من بكل نبرتكم قدسان كن أنا قدس يوم قدسان كنوا زبط حفظ لزلوا كم تتسوعكم قدس خانة نسخاتكم دم بكل نبرتكم قدسان كنوا يبلنا بكل نبرتكم قدسان كنوا أبقى لما يقولون تسمع راح حسرته تقص ثلاثة تريناهم إجزاء بعرسي أنت بلعكم ويس أنت ستكم ويسقون يكون أنت كبركم كله نخبر أملاخ كبر ويس لنا أنت بلعكم أنت ستكم ويسقون يكون تكبركم كله نخبر أملاخ كبر سلازي كوران هزبي كريستيان أبزي نتصمم لزلنا جزء إجزاء بيرز خبر له قدس صام أتانك خون لومي بقدسنا كنا مالالس أبزا قدس تبعي تقريت أزلا سنبت بزعبا قدسنا نحسب قدسنا دما بزعبا سوسنا حاتيات يكونس كل حاتياتي أو تتقلل زلو مالتي سلازي نجزابيه أزم درزي بزخبر له نايت صدق من قد خنا مالالس كلنا بتصدقن بقدسنا كنا مالالس كلنا قدسنا نجزابيه رينا أبزا علم زينا نصبر زلنا فأنصارو دما قدسنا نجزابيه حديقنا زي بحرينا زي مننتنا ويكاو جزابيه زي ورسنا مننت كنا نصبر كلنا نجزابيه رينا نصرف زلنا مو لومي بقدسنا بمرلاس مستقدس تقدس እግዚአብሔር አምላክና ዝኸብሮ ለህይወቱን በመንባር አምስት ቅዱስ አምላክና ድማ ነዘል ዓለም ነነብረሉ ምርጫ ክመርጽ እግዚአብሔር ይደግፈና እዚ ድማ ብመዓልታዊ ህይወትና ይዝረአ ማለት እዩ ክንጽሊ ከለና ክንጾም ከለና ክንዛረብ ከለና ክነፍቅር ከለና ወይ ምጽዋት ክንህብ ከለና ሎሚ ብቅድስና ዶ ንገብረለና ንእግዚአብሔር ብዝኸብረሉ መንገዲ ዶ ንገብረለና ከም ተራኺኑ ንእግዚአብሔር ንቅድሶለና ማለት እዩ በአንጻሩ ድማ ናትና ህይወት ናትና دليت نتحدنا فتسمنا نخيد ترهلينا دما إجزابير نصرف لنا مو إجزابير بقدسنا بممللاس إجزابير زخبروا له صام كنت صام يدقفنا تي أكوابنا نسمعون رئيو زلنا حماق نقدر دما إجزابير كابانا زر حق له صامنا دما إجزابير سمع له وكات صوتنا سمع له صام إجزابير كبرلنا إجزابير عملاق صلخ قالات تستمسكنيهم